हेलो बच्चा पार्टी आउ पे सब केमती अछ। आशा कर तुम सब भल नहीं थी। ब्राइट ओडिया यूट्यूब चैनल को आप समस्त को स्वागत। आज आम वायुमंडल चैप्टर को कवर करवा जी से कवर करवा ठीक अच्छे ना। आम गत क्लास जैवमंडल क्लास टी को अधे कम्प्लीट करते जी तुम देखिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दिखाई तुम जाकि जदि देखिबार अच्छे देखीदेव जदि बुझी ना देखीदेव ठीक अच्छे। आदि आम चैनल नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल कि नुआ जो चैप्टर वीडियो आसो से मिस करनी। तो देखो वायुमंडल कौन कहला यहाँ हूँ तुम 7th क्लास चैप्टर 2 जियोग्राफी बुझीपार। वायुमंडल देख कौन कहला वायुमंडल आगे बुझे वायु माने कौन ठीक अच्छे। ये वायु माने कौन कहना छुआ वायु माने हूँ मन रखू पवन ठीक अच्छे ना जानिछ यहाँ। मंडल माने कौन कहना मंडल माने जो जगाटा है मंडल माने कौन कहना जगाटा। तो पवन मंडल माने कौन होगा माने जो जगह आमर पवन थाए से जगह कौन कहुए वायुमंडल कहुए। मुझे कलरटा चेंज कर दिए कलरटा ये करद हाँ ये ठीक अच्छे। देख आम पृथ्वी को चतुर्दिगरे घेरी रही गैसीय बलय को वायुमंडल कहुए। ताहले वायुटा कौटी थाए ना आमर पृथ्वी यहाँ जो पृथ्वी होगला यहाँ आमर पृथ्वी होगला सरफेसटा माने पृथ्वी उपरटा यहाँ होगला पृथ्वीटा यहाँ पृथ्वी ता उपरे जो आमर लेयरटा अच्छी बा वायुर जो परस्तटा अच्छी से कौन कहुए कहला से आमर वायुमंडल बोलिकी कहुए। जीवजगत तिष्ठि रही यार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। जीवजगत बचापी यहाँ दरकार ही दरकार ना तुम निश्वास प्रश्वास श्वासक्रिया कर मरीज ना कहीं भी बची पारे। आम श्वासक्रिय वायुमंडल आवश्यक अम्लजान ग्रहण करें। जो अम्लजानटा पाचे से कौन आम जलू पाचे कि आम कि माछ आम तो माछ नुहे से कौटू पाचे आम एयर रू पाचे ना वायु पाचे। तापर देख वायुमंडल पृथ्वीर तापमात्रा नियंत्रण करें। ये क्वेश्चन पड़े जे वायुमंडल तो आमको अम्लजान जोगाई थाए आउ तार अलग काम कौन ना ये पृथ्वीर जो तापमात्रा अच्छी ना टेम्परेचरटा जोटा अच्छी से ये नियंत्रण करता किए वायुमंडल। फल आम असह्य खरा शीतर रक्षा पाई था जितकी आमर खरा हवा कथा बा शीत हवा कथा से कम होची ताठू भी बेसी हो पार जदि वायुमंडल रहिबो नाही ताले सेटा कंट्रोल किए करुछि ना सेटा को आमर ये वायुमंडलटा किछि मात्रा रे बा किछि मात्रा नो से कंट्रोल ही करे। तापर देखो वायुमंडल गठन वायुमंडल गठन माने कौन बुझ वायुमंडल गठन माने ये जो वायुमंडलटा अच्छी ना ये केमती की जिनस नहीं कि वायुमंडलटा ताल देख अनेक गुड़िए गैसीय पदार्थ मिश्रण में वायुमंडल गठित माने ये जो आम वायुमंडलटा है ना ये वायुमंडलटा यहाँ बहुत जिनस को गैसीय पदार्थ गुड़ाक नहीं गठित होची माने तैयारी होची कहूँ जमती देख कि ना से गुड़ा है जैवक्षारजान अम्लजान यह हूँ मुख्य उपादान माने ये जो जैवक्षारजान आउ ये अम्लजान मिसिकी ये वायुमंडल अधिकांश उपादान से माने कभर करनी एमाउंटा कभर करनी बुझिपार। तापर देखो आर्गन अंगारकाम्ल हिलियम उज्जान भली गैस वायुमंडल रही है। आउ कौन कौन गैस रही है ना आर्गन अंगारकाम्ल हिलियम उज्जान बड़ी एमती गैस गुड़ाक वायुमंडल रही है किंतु एमाउंट बेसी कहार माने बेसी कहार परिमाण थाए सेटा हूँ जैवक्षारजान आउ अम्लजान। यह व्यतीत जलीय बाष्प धूलिकणा अल्प परिमाण रही है। आउ कि थाए ना जलीय बाष्प थाए धूलिकणा अल्प परिमाण से रही है कहूँ ताले आमर वायुमंडलटा कार कार को लेकिन गठित हो गला तुम जान लो गैस को लेकिन गठित आउ क्या गठित जलीय बाष्प धूलिकणा से अल्प परिमाण अच्छी। ताले गैस गुड़ाक कौन कौन ना गैस गुड़ाक अच्छी आम जैवक्षारजान आउ अम्लजान जोड़ा कि बेसी अच्छी और कम कि अच्छी कम अच्छी आम आर्गन अंगारकाम्ल हिलियम उज्जान आहरी अनेक गैस एगुड़ाक व्यतीत अन्य गैस गुड़ाक भी किसी परिमाण कम कम रही है। तापर देख ये साइड रे देख ये साइड रे जो चित्रटा अच्छे से माने दर्शाई आमर कौटा केते परिमाण केते जदि गोटे आम वायुमंडल गोलटा गोटे वायुमंडल हम से केते परसेंट कौटा आमर अंगारकाम्ल कौटा जैवक्षारजान कौटा आर्गन ये सब देखाई देख जैवक्षारजान केते परसेंट थाए जैवक्षारजान आमर 78% थाए। ये क्वेश्चन पचारे जे आमर वायुमंडल रे जैवक्षारजान परिमाण केते ऑक्सीजन परिमाण केते आउ ए अंगारकाम्लटा पचारे ठीक अच्छे। तो
ताले केमती मन रखिबो देखो जब खारजेन ना 78% एटा सबठु बेसी रखिबो बेसी रहिबो तापर ताठु कम की रहिबो 21% सेटा किए अम्लजान तापर ताठु कम सबठु सी किए हेबो 0.03 जोटा कि हमरो अंगारकाम्ल बुझि पारलो तो एई जो हमरो कौन कहबी परसेंटेज जासी सेटा किछि वेरिएशन बा चेंज हेले ना बहुत प्रॉब्लम देखा दिए जीव जगत रे जेमति कि आजकल देखो एक कारखाना हो गला गाड़ी मोटर जो धुआं जो बाहर अंगारकाम्ल गैस ये परिमाण टिके बढ़ी जाऊँगी बुझल ना यहाँ बढ़िया जो आमर बहुत ग्लोबल वार्मिंग होपरे कौन कहबी आमर हिमस्खलन होची समुद्र पानी बढ़ी जाऊँगी वर्षा ठीक टाइम रे होनी किंबा बिना अलग टाइम रे होची एगुड़ा सब यही आमर वेरिएशन जो आमर गैस वेरिएशन जो होता है बुझिपार तो तापर देख जेटा बुझीपार से कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर भिडटा केमती लगुच तुम कमेंट करूँ छुआ एत कष्ट करके बनाऊँ तुम कमेंट कर ना सारे बढ़िया लगे एमती लगे खुशी लगे मुझे मोटिवेट फिल करी ना तापर देख ताले एटा तो आम डिस्कसन करते जब खारजान के 78 अम्लजान है 21 तापर आमर कौन होगा आर्गन है 0.94 अंगारकाम्ल होगा 0.03 आउ अन्य जी गैस गुड़ाक रहीगला एतकी तो गैस नथिबो अन्य गैस जितकी होगा से 0.04%। तापर देख यहाँ बुझल देख आम फास्ट कहले जब खारजान वायुमंडल में सर्वाधिक परिमाण रही बेसी कौन जब खारजान रही केते परसेंट 78 श्वासक्रिया रे आम ग्रहण करुवा जब खारजान को पुणी वायुमंडल को छाड़ी दे था से कौन कहला जे आम जो श्वासक्रिया किसी जब खारजान नौचे से आमर किसी दरकार हुए सेटा आम छाड़ी दे था आम कौटी को एटमोस्फियर को वायुमंडल को उद्भिद जगत यहाँ सीधा सड़क ग्रहण करपारती नहीं ताले ये जब खारजान जो गैसटा एत परिमाण अच्छी से ना आम ग्रहण करूँ ठीक माने डायरेक्टली आम ग्रहण करूँ ना आमर उद्भिद जी रहा सी डायरेक्टली ग्रहण करें ताले ग्रहण केमती करती मृत्तिका एवं गछ मूल रुवा केतेक बीजाणु बैक्टेरिया यहाँ परिवर्तन कर वृक्ष लतादींकर उपयोगी कराई थांती ताले ये जो जब खारजानटा केते रहा ये बाबू जब खारजानटा केते परसेंट रहा रे जब खारजानटा 78% रहा ना ये 78% जोटा अच्छी ना यहाँ को मनुष्य ग्रहण कर ना यहाँ को गछ ग्रहण कर यूज केमती हे यहाँ तो दरकारी जिनसटा यहाँ आम प्रोटीन सिंथेसिस रे साहाय्य करिवो माने आमर प्रोटीन तैयारी करिबारे ये साहाय्य करिवो ताले एटा आम शरीर को आसबो केमती आसे केमती ना यहाँ गछ द्वारा आम शरीर को आसे किंतु गछ शरीर को केमती जाए ना तार ये जो देख मुझे पेन साइज बढ़ाई दिए ये देख यहाँ धरा जो गोटे गल ठीक अच्छे चेर थी पानी एपटू नौ खनिज लवण नौ ये चेर किसी बीजाणु रही था बीजाणु कहले कौन बैक्टेरिया रही था से मैंने कौन करती कहना ये जो जब खारजानटा ये जब खारजानटा कौन हो रही कहना एटा कॉम्प्लेक्स यौगिक पदार्थ आकार रे अच्छी जोटा कहीं यूज कर पारना यही बीजाणु माने कौन करेंगे कहना ये बीजाणु माने ये जो जब खारजानटा अच्छी या सिंपल फॉर्म रे कन्वर्ट करदे माने कौन करेंगे कहना छोट छोट माने जोगुड़ाक कि मौलिक पदार्थ माने भांगी देवे जहाँफल कि गछ निज शरीर भीतर को एब्जर्व करके ग्रहण करके भीतर को नहीं पारिबो तापर ता शरीर खाद्य तैयारी होला परे आमे नहीं पारिबा बुझिपारछ तो तापर देखो अम्लजान वायुमंडल द्वितीय मुख्य गैस तापर कौन देखिले जे अम्लजानटा बेसी अछि केते परसेंट अछि ना देखिले जे 21% अछि जीव जगत तिष्ठि रहिबा पई एहा अत्यंत नितांत आवश्यक माने जीव जगत बचिबा पई एटा बहुत दरकारी शिरा क्षय भूतल खनिज पदार्थर गठन तथा दहन और जारण प्रक्रिया रे यह सहायक होता है या क्वेश्चन पड़े जे शिरा क्षय सेटा कहा द्वारा कौ गैस द्वारा होता है कि क्वेश्चनटा एमती बुले पचारे जे आमर अम्लजानटा तार श्वासक्रिया रे उपयोगी छड़ा आ कौन कौन रे से साहाय्य करता है से गुड़ा कौन कौन ना शिरा क्षय हो गला भूतल खनिज पदार्थर गठन तथा दहन और जारण प्रक्रिया रे सहायक होता है जितकी आमर यहाँ तो सरफेस होगा आर्थ तार सरफेस तले जितकी खनिज पदार्थ अच्छी से गुड़ाक गठन पाई आउ तांकर
जो कौन कहबी जारण माने कौन कहना सेगुड़ा जोड़िबा पई आउ शिलाक्षय माने पत्थर भांगिबा पई एटा हेल्प करथाय किए हमरो ऑक्सीजन बा अम्लजान की। तापर देखो जीवजगत श्वासक्रिया पई वायु अम्लजान ग्रहण करथांती। ताले जीवजगत जो हे गला से माने कोन करथि ना वायुमंडल रु वायु अम्लजान को ग्रहण करथांती डायरेक्टली। एटा से जो खारजान भलिया इनडायरेक्टली नुह गछ साहाय्य कि साहाय्य नुह सेटा नुह। तापर देखो वृक्षलतादि खाद्य प्रस्तुति समय अंगारकाम्ल व्यवहार करी थांती। ताले कौन है जो आमर अंगारकाम्ल रहीगला केते परसेंट अच्छी सेटा अच्छी आमर 0.03%। ये 0.03% जो रहा सेटा किए कार यूज हुए जो गछ लता अच्छा ना से यहाँ को खाद्य तैयारी करने यहाँ को व्यवहार करती। बुझिपार वायु रे अंगारकाम्ल बाष्प अति कम परिमाण थाए। यहाँ देखिले आम ये देखो जैवखारजान केते परसेंट रहा बाबू जैवखारजान परसेंटेज रहा पूरा 78%। तापर ऑक्सीजन परसेंटेज बा अम्लजान परसेंटेज केते रहा 21%। ताले ए 78 आ 21% तुलन रे जो आमर अंगारकाम्ल रहा केते परसेंट CO2 टा केते परसेंट रोचे देखो ना सेटा होची पूरा 0.03%। देखो ना 78% केटी आ 0.03% केटी एता तुलन रे केते कम देखो ना सेमती 21% तुलन रे एटा बहुत कम कि नहीं। तो सेटा कहूची जे अंगारकाम्ल बाष्प अति कम परिमाण रही थाए कौटी आमर वायुमंडल रे। ठीक अच्छे तापर देखो सौर रश्मि और भूपृष्ठर विकरित ताप यह धरी रखी पारे। यहाँ कौन करे कह ना जितकी बेले ये देखो आमर ये आर्थ हो गला यहाँ होगा वायुमंडल ये रही कौन सब गैस रही भर्ती रही एठू सूर्य किरण आसला सूर्य पाखु सूर्य किरण आसला ये पड़ला रिटर्न बैक कर किसी रही तापर किसी जो रिटर्न बैक करुच्ची ये जो CO2 बा अंगारकाम्ल अच्छी सी कौन करे कहना ये जो तापमात्रा को बा सूर्य किरण टाक धरी रखे जीवाई दिएनि ताहले कौन हम ये वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि हे कि ना आ वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि हेले आम कौन जाने सेटा आमर पृथ्वीर तापमात्रा को कंट्रोल करे। जदि वायुमंडल तापमात्रा बढ़ो ये सरफेस बा पृथ्वीर तापमात्रा भी तो बढ़ो ना। जदि पृथ्वीर तापमात्रा बेसी बढ़ीज आम रहीपर कि रहीपारानी विभिन्न प्रकार असुविधा देखा जमी ग्लोबाल वार्मिंग होगला बन्या बात्या युवा सब देखा बुझीपार तो सेटा कहीं सी जेहेतु सूर्य किरणटा को से अंगारकाम्ल धरी रखी जहाँफल कि पृथ्वीटा आहरी बेसी गरम हो जाऊँगी। बुझीपार तो तापर देख सौर रश्मि और भूपृष्ठर विकिरित ताप को यह धरी रखी पारे जितकी बेले सूर्य किरणटा आउ थे सेठू विकिरित होटा को धरी रखिबो माने रिफ्लेक्ट होगी जो सूर्य किरणटा जाऊँ पड़ी सेटा को धरी रखिबो आ जो हीट है ये जो पृथ्वीटा आमर सूर्य किरण पड़ला पर हीट है जो ताप ये बाहर एठू पृथ्वी से तापटा को भी सी धरी रखिबो जहाँफल कि सी गरम हो जाए बेसी वायुमंडलटा बेसी गरम हो जाए। तापर देखो फल वायुमंडल निम्न स्तर तापमात्रा नियंत्रित होता है। यहीटा सी कौन पाई करे ना यहीटा करे सी जे ये जो यहाँ है वायुमंडल यहाँ पृथ्वी यहाँ है वायुमंडल यहाँ कर कारण हूँ यहीटा जो अच्छी ना ये जो तल अंशटा पृथ्वीर पाखापाखि मंडलटा वायुमंडल तल अंशटा को सी कौन कर तापमात्रा नियंत्रित करके रखिबो। किंतु एटा मु कौन कहली जदि बेसी हेबो ना जदि बेसी हेबो ताहले असुविधा किंतु जितकी हेबा कथा सेतकी हेले किसी असुविधा नहीं। जदि सबू सूर्य किरण पड़ो तापर सबू फेरिकी पड़ेबो पृथ्वीटा गरम होगी रही किसी ताले आमर जीवजगत बंची रहा संभवपर नुहे किसी आमर हिट दरकार पृथ्वीटा को बुझिपार तो से सी किसी परिमाण आमर जो टेम्परेचर होगला से धरी रखे। किंतु जदि सी ताठू बेसी धरिकी रखिबो कहीं ना एबे कार्बन डाइऑक्साइड माने आमर अंगारकाम्ल परिमाण बढ़ी बढ़ी चलती जदि बढ़ी बढ़ी चलती सी बेसी धरुची बेसी धरवा जो तापमात्रा बढ़ी चलती जितकी धरवा कथा से धरले किसी असुविधा ना जदि ताठू बेसी धरबो ताहले असुविधा बुझिपार तो। तापर देखो वायुमंडल भिन्न भिन्न परिमाण जलीय बाष्प धूलिकणा थाए मेघ सृष्टि तथा पाणीपाग को प्रभावित करिबारे एमानको भूमिका गुरुत्वपूर्ण। एगुड़ाक तो होगला कौन अंगारकाम्ल गैस विषय डिस्कसन कले
ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଧୂଳିକଣା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମେଘ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମେଘ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ରହିଗଲା, କେବେ ବର୍ଷା ହେବ, କେବେ ଖରା ହେବ, କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଏଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଧୂଳିକଣା ନିର୍ଭର କରାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ମୁଁ ଛୁଆ କହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦି ଜାଳେଣୀର ଅଧିକ ଦହନ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କହିଲେ କି ନାହିଁ ଛୁଆ ଯେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ହିଟ୍ ଧରି ରଖିବା କଥା, ତାପ ଧରି ରଖିବା କଥା, ସେ ଧରି ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଠୁ ବେଶୀ ଧରି ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ବେଶୀ କଳକାରଖାନା ଚାଲିଛି, ନା ବେଶୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉଛି, ତାପରେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲ ଆଉ ଏବେ 6-7 କ୍ଲାସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲ, ତୁମ ଗାଁରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ? ତୁମ ଗାଁରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଭାରତରେ କେତେ ବଢ଼ିଥିବ। ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ କେଉଁଠି ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କହିଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅରଣ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣଟାକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ନା ଗଛ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। ଏଇଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରେ ସିଏ କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନରେ କନଭର୍ଟ କରେ ବା ଅମ୍ଳଜାନରେ କନଭର୍ଟ କରେ କିଏ, ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ବି କାଟୁଛେ, କିନ୍ତୁ କଳକାରଖାନା ବି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ। ତ ଏଇ CO2ଟାକୁ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଛଟା ରହୁଛି ନାହିଁ। ଯଦି ରହୁନାହିଁ ସିଏ କିଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ତ ତାର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗରମଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଧରି ରଖୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଯାନବାହନ ଅଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ରିପ୍ଲେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଆଣିବେ। ଯେମିତିକି ଟେସ୍ଲା ଆଣୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍, ତାପରେ ଏମିତି ଭାରତ ସରକାର ବି ଏ ଟାଟା ଫାଟା ମିଶିକି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ଗାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କେଉଁଟାକୁ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କନସେପ୍ଟ ବୁଝ କି ହେଲା ଛୁଆ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମ ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତ ସବୁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇନଥିବ, କିଛି ତା ଲେୟାର ଥିବ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଥିବ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଥିବ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଥିବ। ତ ସେଇଟା ଲେୟାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସ୍ତର କହୁଛି। ତ ସେଇ ସ୍ତରଟାକୁ ବୁଝିବା ଯେ କେ ଠୁ କେ ସ୍ତରଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, କ'ଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଯେ ପୃଥିବୀରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। କ'ଣ ଲେଖିବ ସେଇଟା, 1600 କିଲୋମିଟର। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କେତେ ଛୁଆ, 1600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ, ମନେ ରଖିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ 5ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ନା 5ଟା। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1600। କେତେଟା କେତେଟା ଲେୟାର, ସେଟା ହେଉଛି 5ଟା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସେଟା କି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ବୁଝିପାରିଲ? এটা মনে কেମିତି ରଖିବ, ଟୋଟା ମେଥ ଏ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଟୋଟା ମେଥ ଏ। କ'ଣ ରଖିବ, ଟୋଟା ମେଥ ଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଟୋଟା ମେଥ ଏ। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ସେ ପଚାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ପରେ କେଉଁଟା ଆସେ। ସେ ପଚାରିଦେବ ଏମିତି, ଟ୍ରାପୋସ୍ଫିୟରଟା କାହା ମଝିରେ ଅଛି, ସେଟା କାହା ମଝିରେ ଆସିବ, ମଝିରେ ଆସିବ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମେସୋସ୍ଫିୟର। ସେମିତି ପଚାରିଦେବ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ କିଏ ରୁହେ, ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ସବୁଠୁ ତଳେ କିଏ ରୁହେ, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର।
तापर एमती क्वेश्चन पचार जदि तुम यहाँ मन रही जाइए ताल तो किसी असुविधा नहीं जमीक देख टोटा मेथो ए ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर आउ 2-3 तो रिपीट करो टोटा मेथो ए टोटा मेथो ए टोटा मेथो ए बस तापर देख ट्रोपोस्फियर वायुमंडल सर्वनिम्न स्तर यहाँ कहीदेली जे टोटा मेथो ए रो यहाँ सब तले अच्छी ना 1 2 तापर 3 4 5 तले किएटा रहा ट्रोपोस्फियर रहा ताले सी केते पर्यंत थाए यहाँ पृथ्वी को लागिक रही थाए सब तले थी माने यहाँ पृथ्वीर ए लेयरटा थी ना ए लेयरटा थी ना पूरा पाखापाखि तो सेटा पृथ्वी को लागिक रही थाए तो सेटा केते किलोमीटर थाए ना 12 किलोमीटर आम पृथ्वीर जो लेयरटा अच्छे से 12 किलोमीटर पर्यंत ट्रोपोस्फियर थाए तेबे मेरु अंचल यार उच्चता प्राय 8 किलोमीटर और विषुव अंचल प्राय यहाँ 16 किलोमीटर अटे कनसेप्ट हो कौन कहला यहाँ आम पृथ्वी कमला लेबु पर गोल यहाँ है विषुव रेखा यहाँ है मेरु अंचल ये मेरु अंचल यहाँ आमर कौन वायुमंडल ठीक अच्छे ताले यहाँ धरा जो आम ट्रोपोस्फियर कौन ट्रोपोस्फियर ताले ये मेरु अंचल यहाँ उच्चता केते ये जगार को उच्चता केते यहाँ है 8 किलोमीटर केते 8 किलोमीटर किंतु ये जो आमर विषुव रेखा होगला यू एतकी पर्यंत किंबा यू एतकी पर्यंत यहाँ केते किलोमीटर ना यहाँ हूँ 16 किलोमीटर केते ना 16 किलोमीटर किंतु आमर ये दुईटार हाराहारी नियाई जमीक देख 16 + 8 डिवाइडेड बाय 2 केते 24 डिवाइडेड बाय 2 केते हम 12 हम ना तो से कहूँ जे यहाँ हाराहारीटा नियाई केते ना 12 किलोमीटर किंतु मेरु रे केते हूँ 8 आ विषुव रेखार केते हूँ तार 2 गुण 16 किलोमीटर बुझिपार तापर देख जीवजगत ये स्तरटी बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टाट जलवायु और पाणीपाग संबंधी समस्त घटनावली यथा वृष्टिपात तुषारपात कुहुड़ी कुआपथर वृष्टि आदि यही स्तर में घटी थाए ताले ये जो आमर मंडलटा होगा कौन मंडल ट्रोपोस्फियर लेयरटा जोटा होगा वायुमंडल ट्रोपोस्फियर जो लेयरटा है ये हुए कि एक्चुअली माने कौ जिन गुड़ाक ये हुए ये क्वेश्चन पचारे जे आमर कौन ना कुहुड़ी और कुआपथर कौटी सृष्टि हुए ताले कौन लिखिबो ना ट्रोपोस्फियर आन्य कौ जिन गुड़ाक हुए ना वृष्टिपात माने जो वर्षा जो गुड़ाक सेटा भी कौटी हुए आम ट्रोपोस्फियर हुए तुषारपात कहले कौन कह ना तुषार मान छुआ मन रख ये जो बरफटा को तुषार कहुए खाली बरफपात जोड़ा हुए माने बरफ वर्षा जोटा हुए काश्मीर फाश्मीर कि अन्य इलाका गुड़ाक सेगुड़ा क्या जोगु होता है क्या इनफ्लुएंस रही है ये ट्रोपोस्फियर इनफ्लुएंस रही है इना शीत दिन पहुँचीगला इना कुहुड़ी हम चारिआडे तो यहाँ भी क्या जोगु होता है आमर ये वायुमंडल कौ लेयर होता है ना यहाँ आम ट्रोपोस्फियर होता है कौन रख कौन ट्रोपोस्फियर बुझिपार तो ट्रोपोस्फियर यहाँ होता है टोटा मेथो ए ट्रोपोस्फियर ये जिनस गुड़ाक सब हुए तापर ट्रोपोस्फियर तापर कौन आम फर्मुलाटा कौन थी मन पकाओ टोटा मेथो ए ताले जो ट्रोपोस्फियर है 1 नंबर तापर कौन आसो ट्रापोस्फियर ट्रापोस्फियर आसो ट्रोपोस्फियर है तापर कौन आसो ट्रापोस्फियर तापर देख यहाँ केते केते यहाँ होता आमर 0 रु पेनसिल 0 रु 0 रु केते 12 किलोमीटर थिला ट्रोपोस्फियरटा एटा 16 किलोमीटर कौटी थिला विषुव रेखार आ 8 किलोमीटर कौटी थिला एटा थिला आमर मेरु अंचल तापर एटा जो होगला केते किलोमीटर होगला 12 किलोमीटर होगला 12 किलोमीटर होला परे 12 किलोमीटर तो ऊपर को किसी जिनस थिवो ताले से 12 रु 50 किलोमीटर भितर सेटा कौन रोची ट्रापोस्फियर रोची कि ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर बुझिपार कौन रोची स्ट्राटोस्फियर टोटा तापर कौन हम स्ट्राटोस्फियर रही से टार मन रख स्ट्रा बुझल तो स्ट्राटोस्फियर टार मन रख कौन ये जो टोटा मेथड ये टार मन रख स्ट्राटोस्फियर बुझिपार तापर देख विषुववृत्त तुलन में मेरु अंचल यही स्तर विस्तार अधिक विषुववृत्त तुलन में मेरु अंचल यही स्तर विस्तार अधिक माने बेसी यहाँ कौटी थाए ना आमर ये जो मेरु अंचल रू यहाँ बेसी उच्चतार थाए कौन यही आमर विषुववृत्त तुलन यही स्तर धूलिकणा और जलीयबाष्प न थाए तेणु मेघ बा जलवायु संबंधी घटना एथिरे संगठित हुए नहीं
जेहेतु एठी हमरो धूलिकणा जलीय बाष्प किछि नहीं को लेयर रे हमरो ए स्ट्राटोस्फियर रे सेति पई वर्षा किंबा तार रिलेटेड किछि जिंस जेंति तुषारपात कुआपथर वृष्टि एगुडा को सेठी हुए नहीं ताले कोन हुए एठी ना एठी हुए मन रखबो विमान चलाचल एठी हुए केठी हुए हमरो स्ट्राटोस्फियर रे स्ट्राटोस्फियर रे कोन हुए ताले विमान चलाचल बा हम जो एरोप्लेन एठी जीवा आसबा करे तापर देखो एही स्तरर निम्नांश रे ओजोन गैस रही आमको सूर्य ठारू आसुथिबा क्षतिकारक रश्मि प्रभाव रक्षा करिथाय देखो कौन है एटा पृथ्वी एटा ऊपर कौन अच्छी ट्रोपोस्फियर एतार ऊपर कौन अच्छी स्ट्राटोस्फियर एटा 12 रु 50 किलोमीटर पर्यंत अच्छी स्ट्राटोस्फियरटा ये जो 12 रु 50 किलोमीटर हो गला एठी कौन करे हुए ना एठी हमर उड़ाजाहाज बा हमर एरोप्लेन जीवा आसबा करे जदि जीवा आसबा करूची ताले कौन होची ना एठी हमर वर्षा वर्षा किसी सिस्टम सेंती नाही आ कौन ना ए जो ए लेयरटा हो गला ए लेयर तळ भाग रे ए माने ए इलाकाटा रे ए ट्रोपोस्फियर ऊपर को आ स्ट्राटोस्फियर तळ पाखरे कौन अछि ओजोन लेयरटा अछि ओजोन लेयर जो कौन होची हमर सूर्य पाखरु जो क्षतिकारी हमर रश्मि गुडा को आछि से गुडा को सीए पृथ्वी भीतर को पड़िया दिए ना से जब पड़ो हम स्किन कैंसर हेबार चांसेस अच्छी तो सेटा को सी पड़ापी दिए किंतु आजिकल कौन हो बेसी आम कलकारखाना यूज करछे CO2 माने अंगारकाम्ल बेसी होगा जो यहाँ ये जो ओजोन लेयरटा अच्छी ना बाबू ये कौन हो धीरे धीरे कणा होगा लगी माने एमती 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 सिस्टम रे ये कणा होगा लगी जहाँफल कौन हो क्षतिकारी रश्मि गुड़ाक आम पृथ्वी पृष्ठ पड़ी पारुछि से स्किन कैंसर बढ़ी चलছে आजकल तापर देखो एटा तो होगला हमर पृथ्वी पृष्ठ तापर देखो ट्रोपोस्फियरटा सबुठू केते किलोमीटर कहती 12 किलोमीटर पर्यंत ट्रोपोस्फियरटा अच्छी तापर होगला ओजोन गैस अच्छी तापर कौन हो स्ट्राटोस्फियर एटा हला स्ट्राटोस्फियर जदि तळ भाग रे कौन अच्छी देखो ओजोन गैस अच्छी एटा होगला केते 0 रु 12 किलोमीटर कि एटा ट्रोपोस्फियरटा और 12 रु 35 पर्यंत कि हैला नहीं 12 रु 50 पर्यंत कि हैला स्ट्राटोस्फियर गेला और ये स्ट्राटोस्फियर तळ भाग रे कि अछि ओजोन गैस अछि तापर देखो स्ट्राटोस्फियर ऊपर को मेसोस्फियर अवस्थित हम से फार्मूला हिसाब से पकेबो टोटा मेथड तो ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर आसीगला स्ट्राटोस्फियर ऊपर को कौन रही मेसोस्फियर और ये मेसोस्फियरटा केते रु केते सेटा तो होगला फास्ट होगला 12 तापर होगला 50 तापर 50 रु 80 जो किलोमीटर रहला सेठी कि रहइबो मेसोस्फियर रहइबो एही स्तर रे उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा ह्रास पाइथाय जेतकी बेले ऊपर को उठू आमे सेतकी बेले कोन हला हमरो टेम्परेचरटा जोटा तापमात्राटा सेटा कमी जाय को ठीक अछि न मेसोस्फियर ऊपर स्तर को थर्मोस्फियर कुहा जाय तापर कोन हुए ना हमर थर्मोस्फियर है आसे टोटा मेथ ए मे माने मे पूरा मेसोस्फियर आसिला तापर कोन आसबो थ माने कोन थर्मोस्फियर ए मेसोस्फियर ऊपर को कोन आसिला कहूची थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर ठारू वायुमंडल शेष पर्यंत विस्तृत ए थर्मोस्फियरटा केते केते पर्यंत विस्तृत कहूची ना हमर 80 किलोमीटर जेते वायुमंडलटा व्यापीची सेति पर्यंत कोटा विस्तृत हमर ए हमर थर्मोस्फियरटा विस्तृत एही स्तर रे उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा अत्यधिक वृद्धि पाई थाए कॉन्सेप्ट हो कौन होगा देखो ये देखो यही आमर स्टॉप मेसोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर जितकी बेले आसब तुम्हें से बेले कौन हो कहना से बेले टेम्परेचरटा बहुत कमी जीव बट जितकी बेले मेसोस्फियर कौटी को आसो आम थर्मोस्फियर को आसो ना तुम्हें मेसोस्फियर थर्मोस्फियर जितकी बेले आसो से बेले टेम्परेचर बहुत बढ़ी जीव कहूँ बुझिपार तो अत्यधिक वृद्धि पाई से कथाटा कहला ये देखो एही स्तरर निम्न भाग रे आयन कणिका गुड़ी को घनीभूत होई रही थांती तेणु एही निम्नांश को आयनोस्फियर बोली कहा जाए जो आमर हो गला मेसोस्फियर है एटा मेसोस्फियर धरा जाऊ मेसोस्फियर पर किए आसो थर्मोस्फियर आसो ए थर्मोस्फियर ए तल भाग ए लेयर मेसोस्फियर ऊपर को बट थर्मोस्फियर तल लेयर से कौन थाए आयन गुड़ाक माने आटम आयन गुड़ाक एमती बहुत भिड़ी भिड़िकी बहुत ये रही था तो ये थर्मोस्फियर जो आयन गुड़ाक भिड़ी भिड़िकी बहुत परिमाण जो पुंजीभूत होकर रही जो स्फियरटा को कौन कहुए
বা এই ତଳ ଲେୟାରଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆୟନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ପ୍ରାୟ 80ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତାହେଲେ ଏଟାର ଲେନ୍ଥ କେତେ, ସେଟା ଥିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା 12, ତାପରେ ହେଇଗଲା କେତେ 50, ତାପରେ ଆର ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା 80, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା 80, ତାପରେ ଫୋର୍ଥଟା ଏଟା କେତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 80ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଯାଏ ନା, ଆମର ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ବାବୁ ନା, ଏଇ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରଟା ହେଉଛି ଆମର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରଟି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏଠାରେ ବାୟୁ ଅତି ପତଳା ହିଲିୟମ୍ ଓ ଉଜାନ ଭଳି ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ତ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଉପର ଅଂଶଟା କ'ଣ କୁହ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଏଇ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରରେ ବାବୁ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ, ଏଇଠି ଆମର ରହିଛି ହିଲିୟମ୍ ଆଉ ଉଜାନ ଭଳି ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଠି ରହିଛି। ଏଟାର କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ତୁମ ପରେ ପଢ଼ିବ ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା। ତ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ, ଟୋ ଟା ମେ ଥ ଏ, ଏଇଟା ତ କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି, 0ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି, 12ରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର 50। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ମେସୋସ୍ଫିୟରଟା, 50ରୁ 80। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 80ରୁ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ। ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାଟା বা ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ କି? ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ କି? କେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେଉଁଦିନ ଖରା ବେଶୀ ହୁଏ, କେଉଁଦିନ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ସବୁଦିନ ତ ସମାନ ନଥାଏ ନା। କେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ଖରା ହେଉଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଆକାଶକୁ ମେଘ ଢାଙ୍କିକି ରହିଥାଏ। ଦେଖିଥିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ଖରା ହେଉଥିବ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିବ, ହଠାତ୍ କି ଆଡ଼ୁ ମେଘ ଆସିଯିବ, ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଟା କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ସମାନ, ଖରା ଦିନରେ ବି ସମାନ ରହୁଛି କି? ରହୁନି। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ବି ସମାନ ରହୁଛି କି? ରହୁନି। ତାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ସମାନ ନଥାଏ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଗ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ସିଏ ଯେ ପାଗ ବା ପାଣିପାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ଲେଖିବ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଗ ବା ପାଣିପାଗ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ 5ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ, ଦିନର 5ଟାରୁ 10ଟା, ଏତେ ଲମ୍ବା ନୁହଁ, 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ତୁମ ଗାଁ ପାଖର ସ୍ଥାନଟା, ତୁମ ଗାଁର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧରାଯାଉ 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା କେମିତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେଠିକାର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମର ପାଗ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ। ମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେଠି ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଣିପାଗ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଗ। ସେଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଉଛି, କି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଣିପାଗ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖ, ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ପାଗ କ'ଣ ହୁଏ? ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କି ନାହିଁ ହୁଏ? ଆଜି ଖରା ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଇ ଟାଇମ୍, ମାନେ 5ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ହେଉଛି, ତାପରେ ଧରାଯାଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଛୁଆ? ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରିବ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତଥା ସମୟକୁ ବଦଳିଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଧରାଯାଉ ତୁମ ଗାଁରେ ଏଇନା ଖରା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ହେଉଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମ ଇଲାକାରେ ବା ଗୋଟେ ଇଲାକାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପାଣିପାଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଇଲାକା, ଏଠି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାର ପାଣିପାଗ କୁହାଯିବ। ଆଉ ତୁମ ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି ବା ତା ପାଣିପାଗ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସେଇଟା ତ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନା, ଯେ ତୁମର ଏଇଠି ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଖରା ହେଉଥିବ, ସେମିତି ତ ନ ହେଇପାରେ ନା। କାହିଁକିନା ଏଠିକାର ପାଣିପାଗ ଅଲଗା ନା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିସାବରେ ତୁମର ଏଠିକାର ପାଣିପାଗ ବା ଏଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିସାବରେ ଏଠିକାର ପାଣିପାଗ ସେମ୍ ହେଇନପାରେ କହୁଛି।
ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ସେ ସମୟଟାକୁ ଦେଖାଯିବ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ତ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ ନା, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଠି ପାଗଟା କେମିତି ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ପାଗ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଜଳବାୟୁ ତାହେଲେ କ'ଣ? ପାଣିପାଗଟା ଜାଣିଗଲେ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିବ, ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି বা ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଗ ବା ପାଣିପାଗ। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ଜଳବାୟୁଟା କି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟା କହୁଛ ସେଠିକାର ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ପାଣିପାଗଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡେଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ତାପରେ ଖରା ହେଉଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏମିତି ଚାଲି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଇ ଇଲାକାଟାର କେଇ ପ୍ରକାରର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଯେ ଖରା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ତାଙ୍କର ପାଣିପାଗର ଚେଞ୍ଜେସଟା ମାନେ ପାଣିପାଗଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାଟାକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ଜଳବାୟୁଟା କେମିତି ନା, ଦେଖିଥିବ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥାଏ ଟିକେ। ତାପରେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଖରା ହେଉଥାଏ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାପରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଳବାୟୁ। ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା, ତ ଏଥିରେ ପାଣିପାଗ ଚେଞ୍ଜେସର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଟାକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟାର ହାରାହାରିଟା ଯେତିକିବେଳେ ନିଆ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳବାୟୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହାରାହାରି ଯେହେତୁ ନେଉଛେ ବୁଝିବା, ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି କହିଦେବା ଜଳବାୟୁଟା ଏଇଟା ଅଛି, କାଲି କହିଦେବା ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ସେଟା ନାହିଁ। ସେଟା ହେଲେ ତ ପାଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପାଣିପାଗଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁଟା ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜଳବାୟୁଟା ସମାନ ହେଇକି ରହିଥାଏ ବୋଲିକି କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଛୁଆ, ଆମର ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଜଳବାୟୁଟା କେମିତି ନା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ କିପରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖିବ କ'ଣ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ। କ'ଣ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଦେଖ, ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ କାରକ ବା ନିୟାମକ। କ'ଣ କହିଲା ଯେ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁର କାରକ ବା ନିୟାମକ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗଟା ବା ଜଳବାୟୁଟା ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ମାନେ ଆଜି ପାଗ ଏମିତି ଅଛି, କାଲି ପାଗ ଏମିତି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁଟା ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ହେବ, ଏଇ ମନ୍ଥରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏଇ ମନ୍ଥରେ ଖରା ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ ଡିପେଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଥାଏ ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ, ବା ଏଇଟା ହେବ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଖରା ହେବ, କାହା ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ପାଗ ଆଉ ଜଳବାୟୁ। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁର କାରକ ବା ନିୟାମକ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ବା ଜଳବାୟୁକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟାମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିୟାମକ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଛୁଆ? ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଡିପେଣ୍ଡ, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବା ବା କମିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆମର ଜଳବାୟୁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ନିୟାମକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନର ଉଚ୍ଚତା, ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ପବନର ଦିଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଛୁଆ, ଏଇ ଆମର ପାଣିପାଗ ବା ଜଳବାୟୁଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ, ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନର ଉଚ୍ଚତା, ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ପବନର ଦିଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ପାଣିପାଗର ଜଳବାୟୁ ବା ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଗା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜଳବାୟୁଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ। क्वेश्चन केमती पड़े ये क्वेश्चन पड़े जे पाणीपाग बा जलवायुर कारकर नियामक गुड़िक लेख
ବା ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ଯଦି 3-4ଟା ବା 5ଟା ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କାମ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଅକ୍ଷାଂଶ ସେହି ସ୍ଥାନର, ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା, ଜଳସ୍ଥଳ ଭାଗର ବଣ୍ଟନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ପବନର ଦିଗ, ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭାବେ ତୁମର ଯଦି ଜୈବମଣ୍ଡଳଟା ଯେଉଁଟା ଚାପ୍ଟର 4ଟା ସେଇଟା ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଫାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି। ଅକ୍ଷାଂଶ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୌରରଶ୍ମି ସଂଗ୍ରହର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଲମ୍ବ ବା ସରଳରେଖା ଭାବରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷାଂଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ନା ଏମିତି ଅଛି ନା, ଏଇଠି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯିବ ବେଶୀ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଏଇଟା ତ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଛୁଆ, ବେଶୀ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ଏ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ ନା। ଯଦି ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବେଶୀ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ବା ବେଶୀ ଆମର ରଶ୍ମି ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତାପମାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏଇଠି ତାପମାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଳବାୟୁଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଅକ୍ଷାଂଶଟା କ'ଣ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଅଛି ବା ବେଶୀ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମର ବେଶୀ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତାଟା ଦେଖିକି ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବା ଆମର ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ, ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ। କ'ଣ ସେଟା ବୁଝ। ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ସମୁଦ୍ର ପତନ, ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପତନର ପାଖାପାଖି ଇଲାକା ଥଣ୍ଡା ରୁହେ, ତାପରେ ଗରମ ରୁହେ। କ'ଣ ରୁହେ? ଭୁଲ କହିଦେଲି ଛୁଆ ଟିକେ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପତନ, ପାଖାପାଖି ଇଲାକାଟା ଗରମ ରୁହେ, ହେଲା ନା। ତାପରେ ଯେତିକି ଉପର ଯିବ ତମେ, ଯେତିକି ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ଉପରକୁ ଯିବ, ସେତିକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଥଣ୍ଡା ବା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମାଳଭୂମି ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଆମର ହିମାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆମର ବରଫ ପଡ଼େ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବହୁତ ଉପରକୁ ଅଛି ନା, ତାପମାତ୍ରା କମ୍, ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ସେଠି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଛୁଆ ଦେଖ ନା। ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଆମର ପଦାର୍ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଛୁଆ ନା, ଯେତିକି ବେଳେ ପଦାର୍ଥରେ ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାନ୍ତି, ତରଳର ଯେତିକିବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି କଠିନ ହେଇଯାନ୍ତି, ବରଫ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମିତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଉପରକୁ ପଳାଉଛି, ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଠି ବରଫ ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲିକି ସେଇଠି ଆମର ସ୍ନୋ ଦେଖିତେ ପାଏ। ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ବି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ କି ବରଫ? ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଏ ନା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କୃତ୍ରିମ ଆକାରରେ ଆମେ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ଯେହେତୁ କମେଇ ଦେଉଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ବରଫ ହେଇଯାଏ। ତ ସେମିତି ଉପରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବା ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଉଛି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯିବ କଠିନ ହେଇଯିବ, ବରଫ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ এই কথাটা କହୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମାଳଭୂମି ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ବରଫ ଦେଖାଯିବ। ତାଠୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବାଲା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ କିମ୍ବା ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ଘନତା ଅଧିକ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଇଲାକାଟାରେ ଏଇଟା ଗରମ ଥିବ, ଆଉ ଏଇଟାର ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁର ଆମର ଘନତାଟା ବେଶୀ ଥିବ ବୋଲିକି କହୁଛି। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ଘନତା ଅଧିକ, ତେଣୁ ବାୟୁ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପତନଟା ରହିଗଲା, ସମୁଦ୍ର ପତନରେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଲେୟରଟା ତା'ର ଉପର କିଛି ଜାଗାଟାରେ ଆମର ଚାପ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଅଧିକ ରହେ। ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଯେତେ ବଢ଼ିବ ତା'ର ବାୟୁ ପତଳା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତା'ର ଚାପ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜଳବାୟୁ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ। କ'ଣ କହିଲା? ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆମର ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆମର ଜଳୀୟ ବା ଜଳଭାଗ, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଗଲା ମହାଦେଶ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଳଭାଗ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇ ଏଗୁଡ଼ା ଜଳଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ତାହେଲେ ଜଳବାୟୁଟା କେମିତି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖ,
ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ଗୁଣାବଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ମାନେ ଜଳଭାଗରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ରହିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଲଗା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହୁଛି ଆମର ଜଳମଣ୍ଡଳରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ କୁହ ନା ଆମର ଜଳବାୟୁଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। এই ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀଟା ଧରାଯିବ, ଏଇଟା ଏଠି ଜଳ ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ବି ରହିଛି। এই ସ୍ଥଳଭାଗଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେବ। ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ବିଳମ୍ବରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଭାଗ ରହିଲା, ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଠି, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। এই ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନରେ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗଟା ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀତଳ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କହିବି ସମୁଦ୍ରଟା, ସେଇଟା ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏନି, ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଗରମ ହୁଏ, ବଟ୍ ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗରମ ଦିନକାର ଛୁଟି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ମାନେ କଟେଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉ ନା, କାହିଁକି ସେଠି ମାନେ ତାପମାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ହୁଏନି ନା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଖରାଦିନରେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବ ଯେତିକି ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ସେଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ହୁଏ କହ ନା, ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନି ଗରମ ଦିନେ, କାହିଁକି ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନା, ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସେଟା କମ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ, କମ୍ ଗରମ ହେବ, ଯେହେତୁ ତାଠୁ ଆମର ବେଶୀ ହିଟ୍ ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆସିବନି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶୀତଦିନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରୁହେ। ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମୁଦ୍ରଟା ଟିକେ ଗରମ ରୁହେ, ବଟ୍ ଆମର କ'ଣ କହିବି ସ୍ଥଳଭାଗଟା ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ଯେତିକି ସବୁ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଯେମିତି ମାଲକାନଗିରି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ କୁହ ନା, ଗରମ ଦିନରେ ବହୁତ ଗରମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ସେମିତି ଥଣ୍ଡାଟା ବି ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଆମର ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ନା, ସେ ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଇ ପାଖରେ, କ'ଣ ହେବ କୁହ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ଗରମ ଥଣ୍ଡାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରିବନି ନା। ଦେଖ ସମୁଦ୍ରଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ, ଗରମ ହେଇକି ରୁହେ, ଯାହାଫଳରେ ଗରମ ପବନଟା କାହା ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଉପକୂଳର ଅଞ୍ଚଳର ଇଲାକା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିବ, ଟିକେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରହିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଠି ଆମର ପବନ ଯାଇପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ, ସେମିତି ଗରମ ଦିନରେ ବେଶୀ ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରଠାରେ ଥିବା ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଅଧିକ ଗରମ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜଳବାୟୁ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ମ ବା ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପବନ ଆସିଥାଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ତ ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରୁହେ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆମର ଗରମ ପବନଟା ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଗରମ ରହିବ, ଟିକେ ଉଷ୍ମ ରହିବ। ସେହିପରି ଶୀତଳ ଯଦି ସ୍ରୋତ ଆସିବ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଶୀତଳ ରହିବ ନା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପବନର ଦିଗ। এই ପବନର ଦିଗ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜଳବାୟୁଟା କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାନେ ପବନର ଦିଗ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା, ପବନର ଦିଗ ଜଳବାୟୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥଳଭାଗ, ଏଇଟା ଏପଟୁ ପବନ ଯାଉଛି, ଆମର ଏଇ ଜଳଭାଗରୁ ପବନଟା ଯାଉଛି, ଏଇ ଜଳଭାଗରୁ ପବନଟା ଯାଉଛି କାହା ଆଡ଼କୁ, ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ, ବୁଝ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଇଏ ନେଇକି ଯିବ ନା, ଏ ବାୟୁଟା ଏଠିକାର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା ଏଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ। ଯେହେତୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଯିବ ଏପଟେ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ ଏପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଏଇଟା ଜଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଯିବ, ବାୟୁଟା ଯିବ, ପବନଟା ଯିବ, ଏଠି ଥୋଡ଼ି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥୋଡ଼ି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ବାଷ୍ପଟା ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଳବାୟୁଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ଯଦି ଏପଟୁ ଯିବ ସମୁଦ୍ର ପଟୁ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇଠି ଦେଖ ଜଳବାୟୁଟା ବା ପାଣିପାଗଟା ଆମର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା, ଏ ପବନର ଦିଗ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଜି ଏତିକି କରିବା, ତାପରେ
आर क्लास रे आरटा करबा तार परे जेतकी रहिला उद्भिद बा वृक्षलता पाणीपाग बा जलवायु को प्रभावित करिथांती। ए उद्भिद माने जो गछलता जो पाणीपाग बा जलवायु को केंती देखो हमर कोन करिथांती प्रभावित करिथांती। घंच जंगल थिबा अंचल रे सौर ताप कम होई थाए माने जोटी घंच इलाका सेठी कोन हेतबो सूर्य जो पड़ुछि ना सेटा को से हमर गछ कोन एब्जॉर्ब कर नेबो बेसी सेठी खराब हबोनी। सूर्य किरण भूमि रे न पड़िबारु सेटारे भूमि आर्द्र रही थाए। ए देखो घंच जंगल अछि एठी गछ अछि एठी गछ अछि पूरा भिडी भिडी के अछि एंती गछ सूर्य किरण पड़िला सूर्य किरण जेतकी बेले पड़िबो सूर्य किरण जेतकी बेले पड़िबो छुआ एटा भूमि रे पड़िबो कि एटा भूमि रे पड़िबो कि पड़िबोनी जेहेतु पड़िबोनी ताले ए भूमिटा कोन थिबो आर्द्र ही रहिबो ना। आर्द्र माने कोन हमरो से माने ओदा टाइप रो रहिबो ना भूमिटा। वृक्षलता आदि वायुमंडल को अधिक जलबाष्प फेराई थांती। वृक्ष जो लता एगुड़ा को वायुमंडल को बेसी जलबाष्प देवे तेणु अधिक वृष्टिपात हुए। ये जेहेतु वृक्ष आउ लता मैंने कौन करेंगे जेहेतु माटीटा ओदा अच्छी ना बाबू माटी जेहेतु ओदा अच्छी तो गछ भी बेसी नेब ना पानीटा को जेहेतु बेसी पानी नौची सी बेसी छाड़ भी वायुमंडल को जलबाष्प बेसी छाड़ ताले बेसी वर्षा भी हम ताले जेटी गछ ताले कनसेप्ट बुझ छुआ से कह जाए ना जेटी घंच जंगल अच्छी तार माने ही से जगह बेसी वर्षा होची कौन पाई एटा हला कारण तुम जानी कि आगु मु कहीदेली ना कनसेप्ट बुझ देख जेहेतु घंच जंगल अच्छी सूर्य किरणटा पड़ुची सूर्य किरणटा आमर भूमि को पहुँची पारुनी पहुँची जेहेतु पारुनी सेठिकार जो आम भूमिटा अच्छी ओदा रोचे सब ओदा जेहेतु रोचे से गछटा बेसी पानी नौची तो चेर साहाଯ୍ୟରେ ता शरीर भीतर को बेसी पानी नौची जेहेतु बेसी पानी नौची छुआ से जेहेतु बेसी पानी नौची सी बेसी छाड़ो ना कौटी स्टोर करके रखियो कि रखी पारिबोनी सी जेतकी खाद्य तैयारी प्रस्तुत कला तापर सेडा छाड़िबो सी जेहेतु सी वायुमंडल को बेसी पानी छाड़ुची जलीय बाष्प आकार से सेठी बेसी वर्षाटा हुए से घंच जंगल बेसी वर्षा हुए कहबनी जे घंच जंगल से बेसी वर्षा होची ना जेहेतु तार आर्द्र भूमि माने तोड़े जो भूमिटा अच्छी से ओदा से तार बेसी हम वर्षाटा हुए तेणु वृक्षलता कम थी अंचल में सूर्य किरणटा डायरेक्टली पड़े भूमि पर तार तापमात्रा वृद्धि पाए जलीय बाष्प गुड़ाक सब से खरार प्रभाव ही माने नष्ट हो जाए सेटा जलीय बाष्प आकार रे हमर मेघ सृष्टि करि पारे नाही से कम वृष्टिपात हुए बुझिपार तो से कहती माने साइंटिस्ट माने हमर सार माने हमर स्कूल कॉलेज रे कि कोन कहते जे गछ लगाओ बोली कि कहते कोन पई गछ लगेले तो वर्षाटा हबो घंच जंगल हेले तो वर्षाटा हबो आ गछ ही जदि रहिबनी वर्षाटा केटु हबो सेति तुम गोटे गोटे गछ गछ लगेइबो तुम बाड़ी बगीचा बुझिपार तो तापर ये छाड़देले कि हाँ पाणीपाग और जलवायु उत्पादन गुड़िक सामान पाणीपाग जे उपादान गुड़े जे जिनस गुड़ा को लेकिन पाणीपागटा निर्भर करे से जलवायु उपादान गुड़िक भी से सहित रिलेटेड करके हम जमीक देख तापमात्रा आर्द्रता आ वृष्टिपात वायु प्रभाव वायुचाप आड़ाक सब जहाँ पाणीपाग जहाँ भी हम ताले जलवायु भी सेटा हम समुद्र पतन ठारू प्रति 1 किलोमीटर उच्चतार वृद्धि रे 6.4 सेल्सियस ह्रास पाए मैं जो आमर यहाँ होगला लेयरटा होगला ये लेयर जितकी ऊपर को जीव समुद्र ऊपर को ताले आमर 1 किलोमीटर जदि ये लेयरटा जितकी अच्छी समुद्र पतनटा तार जितकी 1 किलोमीटर आकार तुम जो ऊपर को बढ़ी बढ़ी चलो तार तापमात्रा कम हम कहली ताले केते कम केते आकार कम हो ना 6.4 सेल्सियस आकार कमी कमी जीव एठी जदि जितकी अच्छी एठी धरा जाऊ 20 अच्छी ताले 20 रो 6.4% 6.4 तार सेल्सियस से ऊपर को टिके कमी जीव अर्थात प्रति 165 मीटर पिछा तापमात्रा 1 सेल्सियस कमी थाए। तो आज एतकी था काली जितकी रहा ये जो कौन रहा जलवायु उपादान एगुड़ा काली पढ़ा एटा कारक गुड़ाक पढ़ले नियामक गुड़ाक पढ़ले तार उपादान गुड़ाक काली पढ़ा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।